हेलो गाइस जय जगन्नाथ। आज आम जो मोबाइल भिडियो कर मोबाइल लेके गंड को लेकिन मोबाइल सियाड़े मुझे नहीं मोबाइल देखिया यहाँ आंड्रॉइड फोन देखिया कौन हो डिस्प्ले गुड़ा सब भांगी देखिया कौन हो चलतु गंड को नहीं फोन चल रे जा रे चलनु चल रे तू केते बाटे जाउछी देख यार मुझे चैलेंज जी हारिबो देखु ए अधा आसली पानी की सेपटे पिला गाधुन देखु आंड्रॉइड फोन पानी टिके बोले जीव डिस्प्ले सब भांगी This fire is burning. You need to embrace all that you are. Stare fear in the face. To reach for the stars. Been waiting for this moment, so let it begin. You're unbreakable. एबे आमे पहुँच गलु घंटे घंटा देखा जाऊनी एबे घंटा पर बसी आम मत मझे मोबाइल पड़ा हजि ना पाइबू यदि मोबाइल जीव आपण सपोर्ट करूँ आम के रिक्स आनु मोबाइल टाक गोटे बोली फोन फिर डिस्प्ले अधा भांगी भल कैमेरा भी क्वालिटी देखा जाऊनी घंटे छिड़ा घंटा पर छिड़ा हवा देखो से जड़े ये ना भी अच्छी से मना आज मुहर देखा मुह ताने बस घंटा उपर छिड़ा भी तो हई लगे मोबाइल पड़ मोबाइल पोखर छिड़ा देखिया छिड़ा हवा देखिया देखिया छिड़ा हवा लाइट को ऐसे बंद हो कैमेरा क्वालिटी आसन मैं लाइट टी लगो रही बंद कर लाइट टी लगो रही फालासटा लगो मत मुंड सुखें ओदा हिंदी तोर ये गलु मुंडा फ्लैश जलूनी मोबाइल लाइट जलूनी कैमेरा भी खराब अच्छी से जन कह क्या फोन लाइटा कौन जलूनी साड़ी बाँट देखा जाऊनी अरे कहूँ आम फल बैग दी जन से गाधौं आखिया मना कले फल बैग नहीं आम ब्लक कर भाई
ବ୍ରୋକର ଏବେ ଏବେ ଗଣ୍ଡରେ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଟିକେ ନା ଷ୍ଟପ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ମାନେ ଶୋଇକି ରହିବୁ ଶୋଇକି ରହିବୁ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି ରହିତେ ଭାଇ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ। ରହୁନି ଏଠି ବା ଟିକେ ଷ୍ଟାଚୁ କର ଏଠି ବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ଟିକେ ମାନେ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ରହିବ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଦେଲି ନା ବୁଡ଼ିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଚାରିପଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ଆମେ ଏବେ ଗଣ୍ଡ ମଝିରେ ଅଛୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭୁଡୁଆ ବାହାରୁଛି ମାଛ ନା କ'ଣ ଏରାକ। ତୁ କହୁନୁ ତୁ କହ କିଛି ହବନି। ହଁ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ରଖିଛି ଫୋନ୍ଟା ଇଆଡ଼େ ରଖିଛି ତୁ କହୁନୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏଥର ଏଇଠି ଏଇଠି ଯୋଡ଼େ ନହେଲେ ଯାଉଛି ଯୋଡ଼ୁନୁ ଯାଉଛି କି ଗୋଡ଼ ରଖିକି ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଶୋଇକି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଦେଖାନି। ଏବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଡରେ ଏବେ ଶୋଇବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଫୋନ୍ ଆଣିଥିଲି କେତେ ପିଲା ଗଦା ହେଇଗଲେଣି। ଏଇଟା ଫୋନ୍ ଆଣିଥିଲି ଘଣ୍ଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମେ ପଳେଇବା ଏବେ ହେଲା। ଛିଡ଼ା ହେବେ ଦେଖ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଏ। ବାପଡ଼ା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଠିଆ ନହେଲେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଭରା ବହୁତ ରିକ୍ସ ହେଇଛି ଆମର ମୋବାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ଆସିଲା ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ଦୀପୁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗଟେ ଆସିଲା। ଆମର ମେମ୍ବର ମାନେ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛନ୍ତି ମୋର ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ନା ମୁଁ ଏବେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ଆଉ କରିଛି। ଖାଲି ଛୁରୀ ପକାତା ଆଉ ଗୋଟେ ଜଲପୁରୀ ଆସିଲା ଏଇଠି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଲପୁରୀ ଆସିଲା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମେ ମାତ୍ର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆସିବ ହେରି କେତେ ଭିଉ 20K ଭିଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ 20K ଭିଉ ଆସିବ ହେରି ସରି କ୍ୟୁ କହିସାରିଲିଣି 20K ଆସିବ ହେରି ଭିଉ ତାହେଲେ ଏଇ ଫୋନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଗଣ୍ଡକୁ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ବୁଡ଼େଇବି ହେଲା। ଏଇଟା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ବୁଡ଼େଇବି ଏଇଟା ହେଲା ଆଇଫୋନ୍ ନାହିଁ କେଉଁ ଫୋନ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି 20K ଆସିବ ହେରି ଯଦି ଏଇ ଫୋନ୍ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ବୁଡ଼େଇବି ଏଠିକି ନା ମୁଁ ହେଲା। ଏବେ ଆମର ଜଲପୁରୀ ଏଇଠି କେତେଟା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଗଣ୍ଡରେ ଏବେ ଲାଖିକି ରହିଛୁ। ପପୁ ଆମର ନଉଛି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାନି ବୋଲି ପପୁ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ମଝିରେ ଦେଖା 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 ଅନଉନୁ ଆରେ ଅନଉନୁ ତମ ଗାଁ ପିଲା ଦେଖିବା ଆଉ କି ଦେଖୁଛି ଗାଁ ପିଲା ଆଉ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ଯିବ 20K ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ହେରି ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଫୋନ୍ ଆଣିକି ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବୁଡ଼େଇ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଡିସପ୍ଲେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଏଇଟା ଡିସପ୍ଲେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପାଣି ଡିସପ୍ଲେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖେଇବି ତୁ ମାଇଁ ମୁହଁ କାଇଁ ଦେଖୁନୁ କଟା ହବ ସ୍କିପ୍ କରାହବନି
इसको सॉरी स्कीप कहि देला देखि तो एते करा हबो कोन टी माने जो गाई फाड़ी जाई सेरा कटा हबो आ पप्पू पप्पू रे एला सीतनी हाँ। वीडियो कर आमी जंदे हो हड्डी हेलो ऐसे बे आम पिला जलपिरी दुटा पे डेम कंडरू देखे मु या रेडी आउ तेरी एटा जलपिरी डिए 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 देउनु रर मार बुडे रे फोटो भल कैमरा से रह रे माडी बोल मार मोबाइल वाले जीव आंट हो गेल गाड़ी अपू देउनु हां ए तमु आज तमु हां आज मु आसनी तू दे हां देउनु अरे देउनु पापा किडे मैं पहुंच जेबे काउंटर रहने मु पड़ा खरा पाके तो करिनी मतलब कैमरा टे भल भिडियो आई था ब्रांड मोबाइल टा ना तो मैंने सपोर्ट पूरा में रुहंतु कि कटा देला हेलो गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल में ओडिया पिला भाई आम ओडिया पिला आसिक आम पोखर गाधौचु है नाकरे पानी बसई था तू किए कहल किम्भीर ये साप ये साप मुझे कौन कमेंट रे कह नहीं 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 एटा कटा देवा ये गो ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେ ଭ୍ୟୁ 20K ଯଦି ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲସ୍ ନାଇଁ 20K ବି କରିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ 3 ଜଣ ଆମେ ଆସିବୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଗଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଆସିବୁ ମୋବାଇଲଟା ବୁଡ଼େଇବୁ ହେଲା ଇଆ କ'ଣ ହେଉଛି कमेंट करदेबे मोबाइल गुडा खेलिया कमेंट 20K भ्यू ଆସିଲେ କରାହେବ कमेंट नहीं 20K जानछि माने 2000 लोक को देखिले 2000 लोक मैं बुद्धिया देबो 20000 20000 हां 2000 को जान ऐसा सब बहुत लॉन्ग वीडियो हो जनो ऐसा अधिक लोक देखिबे लास्ट कंकल आलू वीडियो करी केड़ा बड़ा वीडियो करी आ कोन लोक ताले किन देखिबे ओ जा ना सब गया जा 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 हेलो गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल आगणे भी पोखरे गाधे गाउची कि आम एबे बहुत लंग वीडियो होइजु गेली आम एबे पळेबू टिटकू रासुन पानी टा कम होउची कहनु पानी गंधौची ना पानी बासुची हमर नासिल धरे गंडरू केड़ा पोखरी आम गंडरू आसिलु रे लाइक कमेंट शेयर करें ब्लॉग